Now, as commander of Cuba's armed forces, Raul Castro could be the most dangerous man to the nation's internal security. His troops reportedly are communist indoctrinated. The white star of Cuba is painted red on many military vehicles. Significant, perhaps, of Raul Castro's anti-American feeling was an incident reported by WCKT's news director Gene Strull, who watched Raul reject a cigarette because it was American-made. Cet homme s'appelle Raúl Castro. C'est le frère du légendaire Fidel Castro. C'est l'homme de l'ombre, pendant que Fidel mène la révolution cubaine. Ensemble, ils ont gouverné Cuba pendant plus de 60 ans, tel un corps à deux têtes. La renommée de Fidel est mondiale. Mais aujourd'hui, tous les historiens s'accordent sur le fait que Raúl Castro a joué et continue d'avoir un rôle décisif dans le destin de la révolution cubaine. Qui est ce révolutionnaire pétri d'idéologie marxiste? Qui est Raúl Castro? Au début des années 60, Raúl Castro est la cible des services secrets à travers le monde. Deux maîtres espions ont joué un rôle clé dans la surveillance du régime cubain. Brian Little, officier supérieur et analyste principal de la CIA pour Cuba, et Nicolas Leonov, haut gradé et chef de l'antenne du KGB à Cuba, biographe de Raúl Castro. Pour la première fois de leur vie, les deux espions se rencontrent à Moscou, 30 ans après la fin de la guerre froide. Nous en sommes les seuls témoins. Yo tengo otra cosa. Aquí adentro de hay 300 o 400 páginas de documentos desclasificados de la CIA. Oiga, es interesante. Muchísimas gracias. Raúl es, como decimos nosotros, un personaje humano, con pies en la tierra. Es un personaje humano, ¿verdad? Siempre cuando tenía algo que comentar con él, yo me encontraba con un sentido común. Bien qu'ils appartiennent à deux camps opposés, les deux espions tombent d'accord sur un point. Sans Raúl Castro, son frère n'aurait jamais pu gouverner aussi longtemps. Cette longévité, Raúl Castro y a joué un rôle majeur, en enracinant le pouvoir de la révolution cubaine sur un modèle socialo-communiste. Cette révolution s'est traduite par des réussites sociales indéniables, mais au prix d'un régime autoritaire, imposant ses directives jusqu'à la coercition avec l'appui d'une armée indéfectiblement soumise au pouvoir politique. Toutes les décisions de Raúl ont été dictées par sa philosophie politique, tout en préservant sa vie de famille. Raúl Castro was essential to the success, to the longevity, to the survival of the revolution in Cuba. Fidel Castro could never have stayed in power as long as he did without Raúl Castro at his back. Es correcto, porque realmente a veces parece que es una medalla que tiene dos caras. De un lado Fidel, de otro lado Raúl. Ellos completan uno a otro. From 1959 until 2008, Raúl Castro was the defense minister in Cuba. Raúl rompió todos los récords, ¿verdad?, de permanencia en el cargo de ministro de Fuerzas Armadas Revolucionarias. There are very few other Latin American countries where the military stayed loyal over a long period of time to any single leader. El ejército cubano siempre es ejemplo de disciplina, de fidelidad, de honor, de lo que sea. Esto claro que es en gran parte la herencia de Raúl. It's a testament to the leadership skills of Raúl Castro, to his organizational and management abilities, and it's a testament to his skill himself as a military leader. They were the illegitimate children of Ángel Castro, a Spanish immigrant from Galicia, and Lina Rus González, the teenage maid in his household.
Fidel was sent off to live in Santiago. He was there with his older brother and older sister. They were repudiated. They were denied by their father. So they suffered a great deal. And he was never not acknowledged as the son of Angel Castro until he was about 17 years old. Raúl did not go there. He did not suffer the way the older three children did. Raúl perhaps suffered for other reasons. Fidel was big and strong, assertive. Now, something else that could also be an important characteristic. Raúl's biological father may actually have not been Angel. Raúl does not look at all like Fidel. They don't look anything like each other. Raúl is a lot shorter. He has a very different aspect, a very different personality, a very different face. This may very well have been a part of Raúl's inferiority complex when he was a child. Al primero que conocí fue a Fidel Castro. Ya él tenía cierta actividad estudiantil. Ya por el año 1949, un año después, nos enteramos que había un hermano de Fidel, llamado Raúl, que hacía también ingresos en la universidad. Sin embargo, la policía ejercía violencia física contra los estudiantes cuando salíamos en manifestaciones, algo muy común. Y ahí fue que conocí a Raúl, precisamente su etapa más destacada como estudiante, en la cual Raúl Castro iba a la vanguardia levantando una bandera cubana. Y ese es el Raúl que yo recuerdo. En mars 1952, le général Batista s'empare du pouvoir à la suite d'un coup d'État. Batista est un dictateur corrompu à la solde des Américains et de la mafia. La corruption, le trafic de drogue et l'industrie du jeu et des casinos règnent en maître. Suivant l'exemple des États-Unis, Batista organise une impitoyable chasse aux sorcières communistes dans la pure ligne du macartisme. Cette situation pousse Fidel et Raúl à s'engager dans une lutte de libération. Fidel was beginning to express himself in terms of aspiring for a political career. And he knew that if he was going to enjoy a political career, any kind of political career in Cuba in the early 1950s, at the height of the Cold War, that he could not have contacts with the Cuban communists, and certainly not with the Soviet Union. Fidel also tasked Raúl with being his intermediary with representatives of the Cuban Communist Party. They would come, Fidel would stay in the back, and then Raúl would bring the message to Fidel and relay messages from Fidel to the Marxists. In 1953, Fidel encouraged Raúl to travel to Europe to be present as a Cuban representative at an international communist conclave. And when the conference was over, he came back to Cuba on an Italian ship. He spent a lot of time on the ship with a young Russian or young Soviet named Leonov. Lo primero que me impresionó era lo abierto que era el personaje, lo amable, jovial. Conmigo, en el barco, durante aquel viaje, nosotros estábamos discutiendo variantes sociales del desarrollo de cada pueblo, de cada país. Y pensábamos igual, que solamente el hombre puede ser feliz cuando toda la nación es feliz. Sur l'Andrea Gritti naîtra une amitié entre les deux hommes qui ne se départira jamais. Ils partagent la même idéologie marxiste. There's no such thing as a coincidence. I think that Leonov was placed on that ship with Raúl by the KGB to ingratiate himself with Raúl, to become Raúl's very good friend, and he was successful in that mission. No puedo decir que este norteamericano es un pendejo comunista. Porque hay cosas que inventar, ¿verdad? Y hay cosas que dicen saber.
porque él no sabe nada. Was Leonov already a KGB agent? And he admits that he had already received clandestine tradecraft training from the KGB before he got on that ship with Raul. Now, so he contradicts himself. Mr. Leonov contradicts himself. Ni supongo que indique la fuente de su información, porque eso es una pura mentira. Yo le digo que yo me junté al servicio de inteligencia en el año 1958. It must have been a 4 or 5 week trip on that ship. Raul disembarked in Havana. He was almost immediately arrested by Batista's police because he was now a very well-known international communist. Les descomisaron todo eso, lo registraron, les quitaron todo, esa era una parte de la propaganda comunista y se perdió todo. Supposedly they did not see each other again or have any communication again until they met on the street in Mexico City, just by coincidence. It may, from Raul's point of view, have been a coincidence, but I doubt from Leonov's point of view that it was a coincidence. Realmente el ataque al cuartel Moncada fue el comienzo de la Revolución Cubana y abrió otra etapa en el desarrollo político y social del país. Es decir, que en este momento nació el líder futuro de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Y a partir de ahí, Raúl se convierte en un fidelista, que es ya una corriente política que está ganando adeptos dentro del partido del pueblo cubano y que con el asalto al Moncada se traduce en lo que fue después el movimiento 26 de julio. Pero cuando él encabezó el movimiento armado, que desgraciadamente terminó en la tragedia, ¿verdad? Él se hizo famoso, él se convirtió en símbolo, en una cosa que comenzó a concentrar enseguida alrededor suyo a todos los elementos descontentos de la dictadura de Batista. Las primeras informaciones lo presentaban como uno de los jefes de este ataque, incluso por la condena judicial, porque si Fidel recibió 15 años de prisión, Raúl recibió 13 años de prisión. Remember, Fidel by now was married. And he was married to the daughter of a very, very prominent Batista official. Perhaps that's why he and Raul were not tortured, not executed, not given the death penalty at their trial, and were pardoned from the prison after less than 2 years. Raul did not really gain Fidel's confidence as a military person, as a warrior, as a revolutionary, until they were together in Mexico in 1955 and 1956. They were sent there in exile. One of the Cubans in the group training in Mexico couldn't bear up under the rigors of the physical difficulties of the training, and he just stopped. He just refused to go on. And this was a capital offense. So there was a trial, and the punishment would be death if he were convicted. Raul prosecuted him. Raul was ferocious, demanding the death penalty. He was convicted. Raul rose in the esteem of all of the other revolutionaries, certainly of Bayo and of Fidel. The man was actually pardoned by Fidel. He was not executed.
Idéologiquement, je pense qu'il était peut-être plus formé que Fidel, beaucoup plus gauchiste, si vous voulez. Il voulait la rigueur militaire. Il est déjà au Mexique, dans l'entraînement pour l'invasion, comme ils l'appellent. L'optique militaire était très claire. Nous avons un job très difficile. Il y a 60 000 batistianos armés, appuyés par la plus grande puissance de l'histoire de l'humanité. Ça ne va pas être facile. Et nous avons besoin de discipline et nous avons besoin d'une vraie armée. Raúl met Che Guevara in Mexico City, and Raúl introduced Che to Fidel. Che and his wife became very, very close to Raúl, and she was a great admirer of Raúl. She said he was very fair and beardless, like a boy, but he was ferocious in his Marxist convictions, and so was Che. So they became very fast friends. Leur amitié, leurs convictions révolutionnaires et sociales, leur engagement dans la lutte armée rendent Raúl et le Che inséparables. Yo fui enviado a México para estudiar español. Pero un día andando haciendo compras, no sé qué, por el centro de la ciudad, me encuentro de pronto con un grupo de jóvenes y me pareció que uno de ellos tenía la cara de Raúl. Instantáneamente volví la cabeza para atrás para ver si era él o no. Pero él hizo lo mismo, el mismo ademán. Y nuestras miradas se cruzaron. Yo le grito, Raúl, ¿eres tú? Él dice, Nicolás, carajo, ¿eres tú? Nos abrazamos enseguida y claro que ya eso era una explosión de emociones. Pero él me dio la dirección de la casa donde él vivía e invitó a visitarlo. Y fui a verlo. Y entro al cuarto donde estaba Raúl y al lado estaba otro muchacho muy joven que era Che Guevara. Raúl me lo presenta y me dice, bueno, este es compañero nuestro, Che Guevara. Y ya comenzamos a hablar. Y ya entonces me doy cuenta de que estoy francamente en un grupo de compañeros correligionarios que están pensando en una cosa mucho más sublime que simplemente la conversación política e ideológica. Yo, al salir de la casa, me di cuenta que sí, yo estaba en una compañía de los revolucionarios. No sabía que estaban realmente preparando, pero sí que estaban pensando en eso. Le 2 décembre 1956, Fidel et Raúl Castro lancent une action militaire contre Cuba, accompagnés du Che et d'une troupe de 82 rebelles. Ils quittent le Mexique à bord d'un vieux yacht, le Granma, et accostent dans le sud-est de Cuba. Mais les troupes de Batista les y attendent. Ont-ils été trahis? Seuls 12 guerrilleros survivront et s'enfuiront dans les montagnes de la Sierra Maestra. Parmi eux, Raúl, Fidel et le Che. Just before the Cubans left Mexico City, Fidel said to Raúl, I want you to kill Fulano, a Cuban, who was one of the men in their group who had been training for the invasion. And Fidel said, I don't trust him. I think he's a traitor. I think he's going to betray us. Raúl, I want you to kill him. And that was Raúl's test. That more than anything else. And Raúl passed the test. He executed the man in cold blood. Raúl, many, many years later, and it was a night when he was with a few of his most trusted friends and advisors, and he told them the story about that execution. Raúl expressed remorse. He was sorry that he had done that. Raúl Castro, sobre todo en el último año de la guerra revolucionaria en Sierra Maestra, desempeñó un papel importantísimo porque él cruzó gran pedazo del territorio cubano y abrió, como se llama, segundo frente. Era tan importante este baluarte creado por Raúl Castro que cuando comenzó la gran ofensiva de Batista contra el núcleo de Fidel Castro, es decir, que consideraba aquella plaza de armas como una retaguardia y como una sucursal realmente del territorio libre de Cuba. En la fidelidad
de Raúl no había duda ninguna, absolutamente. Pero las capacidades de él como administrador y como un hombre capaz de tomar las decisiones personales asombró a Fidel. Sobre todo recuerdo esta operación antiaérea que realizó Raúl. Los aviones de Batista se cargaban de cohetes y de bombas en la base norteamericana de Guantánamo. Como represalia, Raúl Castro, sin consultar con Fidel, tomó la decisión de detener a varias docenas de norteamericanos que estaban en la zona controlada por las tropas de Raúl y obligó al cónsul general de Estados Unidos de Santiago a venir a la zona controlada por Raúl Castro y negociar con Raúl Castro la liberación de esos rehenes, pero con la condición de que Estados Unidos dejaran de prestar servicios bélicos al régimen de Batista, a la aviación de Batista. Esto fue un golpe tremendo propagandístico. Fille d'une famille aisée de Santiago de Cuba, Vilma Espín obtient un diplôme d'ingénieur chimiste et révèle déjà son attirance pour les idées socialistes en participant aux manifestations contre Batista. Son père l'encourage à étudier à la prestigieuse université MIT aux États-Unis, dans l'espoir de la dissuader de s'engager dans des activités politiques d'extrême gauche. Mais bien au contraire, à son retour à Cuba, elle adhère au mouvement révolutionnaire du 26 juillet et rejoint les guerrilleros dans la Sierra Maestra. C'est là qu'elle rencontrera Raúl. Vilma Espín was a very interesting woman. She died a few years ago. Her war name was Deborah. Se conocieron ahí en la Sierra Maestra, precisamente durante la famosa operación antiaérea. Llegó a su campamento Vilma Espín de Castro. Todavía no era de Castro, era Vilma Espín, que domina perfectamente inglés. Ella sirvió de intérprete en las conversaciones entre Raúl Castro y el cónsul general de Estados Unidos en Santiago de Cuba, que se presentó en el Estado Mayor de Raúl para pedir la liberación de los rehenes norteamericanos. Meses y meses que duró la guerra, ella se quedaba como ayudante y colaboradora de Raúl. Y ahí los coge el triunfo de la Revolution. Alors que Fidel célèbre sa victoire par une entrée triomphale à La Havane le 8 janvier 59, Raúl, responsable du succès militaire de la Sierra Maestra, reste dans la province d'Oriente, à l'ombre des projecteurs, et se consacre aussi à celle qui désormais partage sa vie, Vilma Espín. Vilma estaba con él. Deciden entonces, como eran los dos santiagueros, deciden casarse. Y desde entonces son inseparables cónyuges, ejemplo de una familia cubana. Vilma became the effective or de facto first lady of Cuba. Fidel never had a wife who he presented in public. He always, that's another story, right? But he always lived as if he were married to the revolution. Vilma, mire, toma una decisión de crear la Federación de Mujeres Cubanas Revolucionarias. Pero ella luchaba consecuentemente por la participación de la mujer cubana contra el machismo cubano. Luchaba Vilma. Y bajo su liderazgo, la Federación de Mujeres Cubanas se convirtió en una fuerza combativa muy sensible. En la casa en Santiago de Cuba parece que hay un libro y Raúl me parece que dejó ahí una inscripción muy simpática. Yo cambié mi uniforme y me fui con Vilma a registrar el matrimonio. Así que él consideraba el matrimonio con Vilma como una de las cosas más importantes de su vida. Cuando ella desapareció, murió, bueno, en su testamento dijo que le hubieran dado sepultura en el segundo frente, cementerio del segundo frente. Ahí está sepultado Vilma Espín de Castro
Y también en la misma piedra está ya preparado el nicho para Raúl Castro. Así que son inseparables en la vida y en otro mundo. I know you are worried. First of all, if we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. En pleine visite aux États-Unis, il est découvert par la presse américaine qu'il y a un mouvement révolutionnaire au Panama, très petit, et que quelques Cubains sont arrivés là pour aider. Tout cela, c'était sous la responsabilité de Raúl. Alors voilà Fidel Castro sur sa première visite aux États-Unis, mais voilà qu'arrive cette nouvelle. Alors vous pouvez imaginer la réaction de Fidel était comme « Que faites-vous » L'idéologie de Raúl Castro ne fait qu'intensifier son antagonisme par rapport au capitalisme et son aversion pour les États-Unis. Son credo, installer le socialo-communisme avec fermeté et intransigeance. Il rend le contrôle des forces qui sont responsables, par exemple, pour les exécutions, qui sont pas mal nombreuses, il faut le dire, dans les premiers mois de la Révolution. Mais il y a presque 500 personnes fusillées. Il était pour les exécutions et pour montrer que ce gouvernement n'allait pas être facilement renversé. Au même moment, il faut comprendre le contexte. Les États-Unis sont activement en processus avec les anciens militaires de l'ancien régime pour renverser le gouvernement. Raúl Castro favorise le modèle marxiste. C'est Raúl qui engage et conforte Fidel dans cette voie. En août 1960, leur choix stratégique est affirmé au premier congrès latino-américain pour la jeunesse. Le Rubicon est franchi quand Fidel, sous l'influence de Raúl, décide de nationaliser les grandes entreprises américaines présentes à Cuba. Queremos también consultarlo para que el pueblo también participe directamente en esta medida. En su afán de controlar todo. Il apparaît plus que jamais que Raúl et Fidel ne constituent qu'un même corps à deux têtes. Porque se ha ido una voz por un momento, pero ahí está él y estará. Compañía Cubana de Electricidad. Compañía Cubana de Teléfonos. Pero en el año 59 ya estaban todos los guantes tirados, porque la nacionalización de las tierras, de los bienes norteamericanos, que era represalia por los Estados Unidos que querían establecer enseguida el boicot économique de Cuba. À l'âge de 29 ans, Raúl Castro devient ministre de la Défense et des Forces armées révolutionnaires. Il renforce immédiatement une politique de rapprochement et d'entente avec l'Union soviétique. C'est lui qui a formé les milices, c'est lui qui a formé la force régulière, c'est lui qui a formé la stratégie, c'est lui qui a négocié les relations avec les soviétiques qui ont été tellement importantes. Je pense que nous avons ici un homme qui est expert là-dedans, qui sait comment mener des gens, un leader. En avril 1961, le président Kennedy, sur le conseil de la CIA, décide d'une invasion militaire dans la baie des Cochons en débarquant plus de 1500 exilés cubains entraînés par les Américains. C'est une déroute totale. Fidel was very much in charge at the Bay of Pigs. He sent Raúl out to Oriente, which was the province that they both knew best. Fidel was concerned that there might be a second attempt at an invasion out in Oriente, and he wanted Raúl to be there to personally take care, make sure that didn't succeed. It was a terrible, humiliating experience for President Kennedy or for any American president who have been defeated by a third world small country, by a bearded dictator. Kennedy was furious. Así que la derrota de Playa Girón es una cosa importantísima para la historia de América Latina en general y para el mundo entero también.
Porque cuando tú sabes que hay forma de resistir la agresión norteamericana, hay que resistir. Hay que resistir. Les relations entre Kennedy et Khrouchtchev deviennent de plus en plus tendues, au risque de mener à une troisième guerre mondiale. Au centre du jeu, l'île de Cuba. There was a U-2 flight on the 14th of October, 1962. The photographs that were taken by the U-2 saw this installation on the ground Monday morning, the 16th of October. Kennedy convened all of his top advisors. And there was a CIA man there, and he pointed to the photographs, and he said, Mr. President, this is a medium-range ballistic missile site under construction in San Cristobal, Cuba. And the missile crisis started at that moment. La expresión que empleó Khrushchev, vamos a meterle erizo a los pantalones del tío Sam. Khrushchev says that he made the decision when he was one day at the Black Sea. And he said, I was looking across the Black Sea and I thought, my God, right across there is Turkey. And the Americans have all kinds of missiles in Turkey aimed at my cities. I should give them a dose of their own medicine. Raúl Castro a Moscú, aquí a consultar ya técnicamente la operación misma de transporte de este arsenal. Para mí es milagro como Estados Unidos no lo detectaron, porque realmente hoy empleamos en total más de 150 barcos para transportar cohetes, ojivas atómicas. Khrushchev and Kennedy reached a comprehensive kind of global agreement at the end of the missile crisis. Pero Estados Unidos sacaban los cohetes de Turquía y de Italia. Pour cet arrangement, une chose est certaine. Les Russes ont laissé tomber les Cubains. Mais Moscou ne veut pas couper les ponts avec Cuba. C'est à Nikolaï Leonov que revient la charge de réchauffer les relations refroidies entre Moscou et la Havane. Viva la brillante bandera del marxismo-leninismo. Venceremos. Le régime se doit d'avoir à sa main un parti politique. Il fallait le construire et Raúl était l'homme pour le faire. Il choisit le point le plus haut de Cuba, le Pico Turquino, pour célébrer le 3 octobre 1965 la naissance du nouveau parti communiste cubain. Raúl Castro a réussi à unifier les différents mouvements socialistes et révolutionnaires. Le Parti communiste cubain devient alors la force dirigeante de l'État. La socialisation du pays est en marche. Les Américains voient rouge, Raúl est diabolisé. There were rumors in declassified CIA documents one time that the CIA might have wanted to kill Raúl, but I don't think it ever came to anything. Well, there were never, these plots were never, they were never very serious plots. Well, one of them was. Actually, no. 2 of the plots were serious plots. Only 2. Maybe a third, but no more than 3. Yo creo que frente al hecho de que la derecha acusaba a Raúl de ser el malo, y como que eso es un tema que podía ser usado para beneficio del proceso, Fidel de alguna manera dijo, bueno, si Raúl es el malo, bueno, ahí está Raúl. Lo cual, hasta cierto punto, significaba que era más tolerante la dirección política de Fidel. Raúl siempre ha aceptado el papel que le corresponde en el proceso histórico cubano. Y si eso era para bien de la causa, a él no le importaba. Very few people understood that relationship until many, many years later. He said that in February of 1959, the second month since he won power, and that's when he said, Raúl, if anything happens to me, my brother Raúl will be the new head of Cuba, and he is more radical than I am. Pero seguramente esta leyenda, este mito, se inventó porque Raúl sí era conocido como comunista.
Y por eso la gente, yo me refiero a los enemigos de la revolución, tenían más miedo a Raúl que a Fidel. ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva el campo socialista y la Unión Soviética! ¡Viva el comandante en jefe! ¡Patria o muerte! Bajo la consigna patria o muerte. Es la consigna que conserva toda su vigencia, ¿verdad? Y la otra parte de esta filosofía, la justicia social, el rechazo a la riqueza desmesurada de los capitalistas. The Cuban Revolution was an ongoing drama. If you think of it that way, then you must, I think, acknowledge Fidel was the director for that drama. And Raúl was always the producer, backstage. Muchas veces he oído yo las comparaciones de Fidel y Raúl. Unos dicen que, comunistas dicen, bueno, Fidel es Carlos Marx, Raúl Castro es Federico Engels, ¿verdad? Otros dicen, románticos, dicen que este es Don Quijote, y este es Sancho Panza. Mais dans de petits groupes, surtout des gens avec lesquels il se sent à l'aise, il est très drôle, constamment faisant des blagues. Il aime danser, il aime écouter la musique, il aime la famille. Il est le contraire de son frère. Raúl toujours cherche quelque chose de drôle et d'ironique dans une situation. Y el honor es mío. El honor es mío. Yo soy un simple mortal que pasaré y usted pasará los siglos y se hablará de Guayasamín. Yo soy también como el símbolo. Parece sería una cosa así. L'un de mes étudiants faisait son service militaire et c'était le jour de libération du service et il commence à blaguer. Mais ensuite, il les dit, vous avez été choisi par votre commandant comme des soldats dont on a besoin. Et j'ai décidé que vous allez rester dans les forces armées. Les soldats, très contents de voir le président de la République venir et les saluer et les féliciter, mais horrifiés avec la possibilité d'être obligés de rester. Ils disaient, OK, je plaisante, vous êtes libérés et voilà des médailles. Hay una condición simbiótica entre los dos hermanos, tanto uno como el otro son, como decía alguien, ¿no? Un cuerpo bicéfalo. Fidel Castro could never have stayed in power as long as he did without Raúl Castro at his back, protecting him and helping him to run the Cuban Revolution. He could make sure that all of the generals remained loyal and that the generals were competent, because nearly every one of the top Cuban generals, even to this day, are all close allies, friends of Raúl. They were never close friends of Fidel. En 1979, Raúl Castro est à Moscou, accompagné de sa femme Vilma Espín et de son ami le général Ochoa. Il est décoré par Léonid Brejnev de la plus haute distinction de l'Union soviétique, l'Ordre de Lénine. Este episodio del viaje de Raúl a Moscú era el más dramático, por no decir el más trágico para la experiencia política de Raúl Castro. Él vino aquí a Moscú a buscar un apoyo político en contra de la creciente presión por parte de Estados Unidos. Andropov le dijo en una forma abierta, él dijo que no podía hacer esta declaración anti-norteamericana, pero realmente removió todas las promesas que antes expresaba Khrushchev e incluso un poco Brezhnev, de que nosotros estamos dispuestos a defender a Cuba contra cualquier peligro. La reacción fundamental era conservar en secreto esta conversación.
porque de haberlo sabido el enemigo, el contenido de esta conversación sería fatal para Cuba. Ochoa was one of the most distinguished, successful, and popular generals in the Cuban military. Raúl admired and loved Ochoa in a way that I don't think he loved any other Cuban senior officer. Raúl knew Ochoa's children since they were babies. Ochoa and his wife and Raúl and Vilma used to socialize together, the four of them, maybe with their families. Ochoa es un caso muy común. La cosa de corrupción, la cosa de exceso de poder, porque ellos estaban muy preocupados porque el enemigo iba a usar el caso de Ochoa para desprestigiar a la revolución cubana. Raúl announced that General Ochoa was in disgrace and he was being held in confinement, and that he later announced that Ochoa was going to be tried for treason for drug trafficking. In fact, Ochoa was tried. He was convicted originally by a tribunal. And Vilma Espín, the wife of Raúl Castro, was also serving on that tribunal. And she voted for his execution. They all did. Merecía muerte porque era realmente poner en jaque a la revolución entera. Pero sí quiero decirle a los compañeros que creo que traicioné la patria. Y se lo digo con toda honradez, la traición se paga con la vida. Now, this was a very tragic and painful time for Raúl Castro. He was just so upset that he was sending his best friend to be shot. Y una de estas madrugadas, mirándome en el espejo del baño, vi que corrían lágrimas por mis mejillas. Inmediatamente me repuse y comprendí en el acto que lloraba por los hijos de Ochoa. What was really going on? Ochoa was losing respect for Fidel. The communist bloc was beginning to disintegrate. The Berlin Wall came down only a few months later. Fidel and Raúl were very worried that Ochoa was no longer a true believer in Marxism-Leninism. So they dreamed up the story about drug trafficking. There was drug trafficking, and it was approved by Fidel and Raúl Castro. Imagine if Ochoa had defected, if he had come to Miami, and he began to talk to the CIA and the FBI. Porque si los Estados Unidos supieran que nuestros altos oficiales y generales participan en el comercio de drogas, eso sí es pretexto fundamental para agredir a Cuba. La chute du mur de Berlin en novembre 1989 et l'effondrement consécutif de l'URSS auront de graves conséquences économiques sur Cuba 2 ans plus tard. Que le llaman el periodo especial, para mí era una muestra clara de que la catástrofe de la Unión Soviética sino catástrofe de carácter universal. Claro que el ejemplo de Cuba era demasiado evidente. De pronto se vio obligado prácticamente de morir de hambre. Desapareció todo. Cuando al ver tanta miseria y tanta destrucción en el periodo especial en Cuba, yo le dije a Raúl, digo, amigo, ¿cómo puedo ver tanta destrucción en el país? Que yo no voy a aceptar más nunca invitación porque no me entra en la comida en el estómago. Y él me dice que si pierdes la fe en nuestra victoria final, no vengas. Pero si no perdiste la fe, ven aquí otra vez. Verás que venceremos. El revolucionario no puede dejar de ser optimista. El pesimista termina como terminó la Unión Soviética. Le 31 juillet 2006, Fidel Castro, souffrant de très sérieux problèmes de santé, délègue provisoirement le pouvoir à son frère Raúl. L'ambition de Raúl est de sauver 3 secteurs clés: l'alimentation,
le logement, les transports. I remain convinced that Raúl genuinely wanted to reform the economy along greater market lines, market entrepreneurial lines, when he took power when Fidel fell ill. But even before he had the full power, he delivered speeches in which he said, "We can't be blaming the Americans for all of our problems. We have created many of these problems ourselves." Fidel would never have admitted that there had been failures when he was in charge. Yo no creo que Raúl no haya hecho absolutamente nada, ninguna reforma, sin que Fidel no hubiera estado de acuerdo. Y medidas que eran necesarias, inclusive pensadas por Fidel, prefirió que las implementara su hermano Raúl y no implementarlas él. Bueno, yo creo que el proceso cubano tiene muchas perspectivas para triunfar, porque la dirección cubana, me parece, que escogió un camino muy sano y muy clarividente. Le 24 février 2008, Raúl Castro devient officiellement président de la République de Cuba à la suite d'un vote de l'Assemblée nationale. La première mesure politique de Raúl Castro limitait à 2 fois 5 ans le mandat du président de la République. Une décision unique pour un président en exercice de réduire son propre mandat. Une des réussites de Raúl Castro, il reçoit le président Barack Obama à La Havane le 21 mars 2016. Señor presidente Barack Obama, nos complace recibirlo en la primera visita de un mandatario de los Estados Unidos a nuestro país después de 88 años. Now, for more than half a century, the sight of a U.S. president here in Havana would have been unimaginable. But this is a new day. Les relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis sont rétablies. Fidel Castro n'en verra pas les effets, car il décède le 25 novembre 2016. Mais la détente sera de courte durée. Très rapidement, le président Trump réinstalle un embargo et anéantit tout rapprochement entre les deux pays. Combativo y heroico pueblo, hasta la victoria, siempre. El sistema de educación y el sistema de salud pública, yo creo que no necesitan ni comentarios, porque con esto solo, cuando decía Fidel y repitió varias veces Raúl que la Revolución Cubana mantiene gratis todos los sistemas de educación, desde la escuela hasta la carrera universitaria, y que se mantiene gratis todos los servicios de medicina, a partir de lo más insignificante hasta las operaciones en el corazón. Esto, imagínense, es una ventaja tremenda social para el público. The regime has many other sources of resiliency. The population is fairly passive. The regime exercises extremely effective and often ruthless internal security powers. It's impossible for Cubans to organize any kind of dissent or demonstrations against the regime. There is no dissident press to speak of. I could imagine that this situation would continue for any number of additional years. Le débat dans la rue, les organisations de société civile, tout cela a changé beaucoup, mais c'est loin d'être une démocratie. Talleyrand avait dit beaucoup de choses sensées, à mon avis, mais l'un des meilleurs, c'est qu'il a dit que vous pouvez tout faire avec la baïonnette, sauf s'asseoir dessus. Mais la triste histoire de l'Amérique latine, c'est qu'avant que ça pique trop, vous pouvez rester sur cette baïonnette pas mal de temps. Comme ça, en Amérique latine, on a inventé une autre expression. Il y a dictadura, dictature, mais il y a dicta blanda, qui est une
Dictature, mais il n'y a pas de disparus, il n'y a pas de torture dans la prison. C'est un dictat blanda. Je dirais que Cuba, c'était plutôt un dictat blanda. En 2019, la nouvelle constitution, initiée, voulue et défendue par Raúl Castro, est adoptée par référendum. Elle consacre l'établissement d'une ouverture de l'économie, une certaine libéralisation du marché, accès sous conditions aux capitaux étrangers, distribution de terres aux paysans, possibilité de devenir propriétaire, développement du tourisme, source de devises. Mais l'État et le parti unique, appuyé sur l'armée, conservent la primauté et restent les maîtres du pays. Fidèle à son engagement, Raúl Castro transmet le 18 avril 2018 la présidence à Miguel Díaz-Canel, qui représente la nouvelle génération, celle qui n'a pas connu les combats révolutionnaires de la Sierra Maestra. Il haït ça. Il déteste ça. Il ne veut pas le job. Il ne veut pas être dans des positions qui l'obligent à voyager beaucoup, qui ne permettent pas son fameux dîner de dimanche soir avec la famille, mais il le fait par devoir. Il est un homme de devoir et de loyauté envers la Révolution et envers son frère, extraordinaire, comme on l'a dit. Je pense qu'il sait qu'il était la meilleure personne pour gérer le pays. Avec son nom, avec son expérience militaire, avec ses réussites constantes et avec son réformisme. La rigueur qu'il applique, par exemple, à des fusillades de personnes en 1959, c'est la même rigueur qu'il applique à lui-même. Mon devoir m'oblige, malgré tous mes intérêts personnels, de quitter cet emploi demain matin. Je suis obligé de le faire. Avec plaisir, il a laissé les rênes du pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais si ça devient une question de vie ou mort pour la Révolution, il va avoir son mot à dire. Una gran unidad, una gran hermandad entre todos nosotros. ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva su partido de vanguardia! ¡Viva el marxismo-leninismo! ¡Viva el campo socialista y la Unión Soviética!